بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما على تنو كبركة عليه كصلي على كراكة كالسلام بلاد الانفو كفولي كرنجرن كانيشي جمانا فنغاني ماما نوي أمبل ماكي أني أنجنيو ماكي موديبو كيتاي ka foli di an ka ministre ma n'o ye an baarakɛɲɔgɔn Thierno Amadou Oumar Diallo ka foli di jama bɛɛ lajɛlen ma ministre ɲɛmaa y'a ɲini kabini bi tɛ sanni bolo ka don baaraw yɛrɛ la a ka se an ma ka bonyamasegin kɛ ka dugawu ɲini kow donna ɲɔgɔn na an yɛrɛw taamana a bilala ala y'a latigɛ a ka kɛ bi sɔgɔma in de o kuma o nali ka na foli d'an ma a diyara an ye a bonyana an ma an bɛ kuma segin a yɛrɛ ma ka kuma bonya d'an ma dantigɛlikan min b'a bolo a k'a ɲɛsin alisilamɛ jama ma k'a ɲini ala fɛ ya rabbi sigi ala k'a kɛ hɛrɛ ye wuli ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a mɛn sababa ma wassalamu alaikum merci bismillahir rahmanir rahim Imam Diko ye kuma kuntigɛ nana hukumu kɔnɔ a y'o fɔ bi foli min bɛ n fɛ ka fɔ o ye a ka se ka sɔn k'an yɛrɛ bisimila yan parce que n y'a dɔn a ka baaraw ka ca nka n'i ma fili fiyewu nin ye ne siɲɛ filanan ye yan n bɛna don fɔlɔ min na o y'a sɔrɔ président tun y'a ɲini fɛ n ka a ka jɔyɔrɔ ye ka jɔyɔrɔ fa pour parler o la n sera aw fɛ yan a don n ma foyi sɔrɔ yan ni bonya tɛ maa ni tiɲɛ kuma fɛn o fɛn fɔra yan a bɛ fɔra bonya kɔnɔ mɛ a fɔra tiɲɛ de kan a don n tun nalen bɛ ka na ni papier dɔ ye k'a yira la k'a fɔ an bɔra Algérie a papier de kɔnɔ ko filɛ an ka kumaw la falen falen na a y'a yira n na k'a fɔ a b'a fɛ fanga ka to k'a kuma ɲɔgɔnya k'o ka fisa an ka gɛlɛya sɔrɔ an ka sɔrɔ ka se aw ma k'a fɔ ni gɛlɛya b'an da la o ma y'an dɛmɛ a ko k'o man ɲi o dun fana ye tiɲɛ de ye ni maaw n'a bɛ jɛ ko la a bɛ kuma ɲɔgɔn ye hali ni gɛlɛya nana faso bɛ sɔrɔ o la mɛ ni i fana y'i kɔ don mɔgɔw la ni e mago nana jɔ la k'a fɔ k'i b'i ɲɛsin u ma o fana kan k'u kɔ don i la ni silamɛw tɛ o mɛ komi silamɛya de o barika donna o de y'a kɛ hali n'an y'a kɛ a b'an bisimila a don a y'a fɔ an ɲɛna an ko an bɛ baara min na an kana ɲinɛ diinɛ nafa min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la an kana ɲinɛ a kɔ donc a tun ka kan an bɔlen Algérie siɲɛ fɔlɔ la n kana yan tun ka n'a fɔ a ye o tuma na a ye kuma min fɔ an y'a lamɛn mɛ an bɔra Algérie an nana ni nin kumakan de ye an ye mɔgɔ ci waati min na n ko ka s'aw ma ka na jɛ ɲin'a fɔ n'a bɛ se k'an bisimila o ni yɛlɛma donna ne yɛrɛ ka position na donc ne taara primature la o la n y'a yira k'a fɔ o tuma na a ma tiɲɛ a bɛɛ ye kuma kelen ye n ko tuma na a bɛ fɛɛrɛ kɛ n bɛ se ka na cogo min na o conseil islamique la cette fois-ci o tɛ o représentant in dɛ mais premier ministre bɛ se ka na foli k'aw ye cogo min alors n ka mɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ jamana yɛrɛ mago jɔra aw la kɔ kan parce que a y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya min na a tun ka kan an ka maa ɲɛnɛmaw de sɔrɔ minnu bɛ se k'a fɔ anw bɛ taa kɔ kan ka taa Mali cogoya fɔ pour que nɔgɔya ka se ka don a la alors an y'a yira n'olu nana an na sɔrɔ ka se yan an nana ye o de la bi n mana ni fɛn wɛrɛ ye ka n'a fɔ aw ye k'a fɔ a ka kumakan min na y'a fɔ a bɛ n kɔnɔ ka n'a yira n na fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔ n'i kɔni ɲinɛna i jujɔn kɔ laban ko bɛ tiɲɛ i bolo k'a yira fana k'a fɔ maakɔrɔw bɛ yɔrɔ min na diinɛ bɛ yɔrɔ fɛn o fɛn n'i y'i gɛrɛ u la i ka fili bɛ dɔgɔya donc ne nalen primature la n nana sɔrɔ baaraba de kɛlen bɛ yen
parce que an ka jamana la ni i fɔra maaw kɔ i ɲɛna k'a fɔ k'e de bɛna segin a bɛɛ kan alors que baaraba de kɛra i b'i sinsin baaraw de kan ka taa ɲɛfɛ donc o de y'a kɛ n ye bilala maa min nɔ la n y'a fɔ a ye n ye baaraba de sɔrɔ yen n y'o foli k'a ye nka bɛɛ n'i miiriya de don alors ne y'a jateminɛ ni fɛn o fɛn n'a fɔra ko fɛn bɛɛ ko a ka teli a ka teli a ka teli fɛn bɛɛ ka teli o laban foyi tɛ teliya tun alors n'a fɔra fana k'a fɔ an mago bɛ nin de la an mago bɛ nin de la ni mago jɔra fɛn bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ o laban mago tɛ jɔ foyi fana la tun donc n ko an bɛna a lajɛ gouvernement taabolo an bɛna sinsin fɛn minnu kɛra n'olu ka ɲi an bɛna sinsin o kan n'an bɛ se ka dɔɔni fara a kan parce que anw yɛrɛ minɛ b'a la bɛɛ de b'i ta kɛ i se ye min ye i b'o kɛ jamana ka baara la i bɛ tila k'i sen parce que maa min bɛ se k'o fɔ ka da o la k'a fɔ foyi foyi tɛ to n'i ye farakuru fili a bɛ bin de ayiwa o ye ne yɛrɛ ye parce que nin ye ne ta ka se filanan de ye primature la 2002 n tun y'a baara kɛ sisan fana ala yɛrɛ ka se kɔnɔ ani danaya kɔnɔ n seginna k'a kɛ alors n ko tuma na an bɛna jamana an bɛna ɲɛsin fɛn saba ma a fɛn saba ye mun ye an bɛ don min na ko bi jamanadenw hakili sigilen tɛ u yɛrɛ farisogo kanani la an bɛ don min na ko bi gɛlɛya de bɛ jamana fan dɔ fɛ waati o waati i b'a mɛn ko kasara de kɛra n ko tuma na an ka baara fɔlɔ an k'a kɛ jamanadenw hakili bɛ se ka sigi u farisogo n'u k'u bolofɛnw kanani la cogo min na an bɛ se ka bɛn don an ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ni minnu bɛ kuma na kɔrɔn fɛ an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ dunanw tɛ o maliyɛnw don n'an ko maliyɛnw don an bɛ se k'a fɔ an balimaw don o tuma an ka sigi ka kuma o tun ye an ka fɛn fɔlɔ ye o bɔlen kɔ a la an ko a kɔni tɛ se ka kɛ cogo si la n'i bɛ jamana kɔnɔ ni waati ka gɛlɛ jamanadenw ma diɲɛlatigɛ yɛrɛ ka gɛlɛ u ma o tuma na gouvernement kan ka fɛɛrɛ kɛ k'o diɲɛlatigɛ nɔgɔya dɔɔni waati bɛ se ka gɛlɛya maaw ma cogo nɔgɔya maaw ma cogo min na an ka o baara kɛ o tun ye développement économique ye ala n ko a sabanan an bɛ jamana min na sariya jamana don ma mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ fana ladiri ka ca a kɔnɔ i bɛ taa mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ peut-être i tɛ maa caman sɔrɔ min kalannen mɛ i bɛ maa caman sɔrɔ min ye kodɔn o de la k'an y'a yira kodɔn ani kalan fana tɛ kelen ye o tuma na an ka baara sabanan o bɛna sariya bolo de kan sariya bolo n'o ye justice ye danfara man ka don maliyɛnw ni cɛ cogo si la fo min ni min ka kan o baara saba an y'o dayɛlɛ kelen lakanani filanan diɲɛlatigɛ don o don o bɛ latigɛ cogo min na sabanan sariya bolo k'a latigɛ ala n'o kɛra an ko jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ n'a taasira don n'i y'an ka ministère kelen ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ taasira fila de b'a kelen kelen bɛɛ kɔnɔ kelen kelen bɛɛ a taasira o fɔlɔ ye mun ye an b'o f'o ma k'o ye politique ka sira ye n'a fɔra politique politicien ko tɛ dɛ jamana bɛ dilan cogo min na o de ye politique ye maa o maa ni e miiri ye ko n bɛ jamana dilan nin fan kan a bɛ se ka f'i ma k'i ye homme politique maa ni homme politicien tɛ kelen ye alors n ko tuma na o sira fɔlɔ min bɛ ministère kɔnɔ ministre de y'o ɲɛmaa ye a ka chef de cabinet bɛ fara o la a ka chargé de mission bɛ fara o la a n'a ka attaché de cabinet o ye ligne politique ye ministre yi tulo b'a la a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ o tuma na ne bɛ nin ministère in na gouvernement de ko a b'a fɛ nin ko in ka taa nin sira fɛ wa n bɛ jateminɛ kɛ a ka t'o sira fɛ n yɛrɛ t'a kɛ kɔni ka baara ye k'a kɔlɔsi o tuma na a ka ministère bɛ ka taa nin sira fɛ wa n'a kɛra diinɛ sira ye gouvernement ko a b'a fɛ ka taa nin de fɛ n'a kɛra sɔrɔ sira ye gouvernement a b'a ka taa nin sira fɛ wa ministre b'i jija k'o de kɔlɔsi alors o tuma jeni b'a waleya o ye sira ta filanan ye an b'o wele
ko ligne administrative o sinsinlen don min kan secrétaire général conseiller technique chef de service o sinsinlen don o de kan donc ministre b'a fɔ aw de bɛna nin baara kɛ ne kɔni ka baara ye n b'a kɔlɔsi n'a y'a sɔrɔ a tɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ min ni gouvernement ka sira tɛ kelen ye mais n'a yɛrɛ ko dɔrɔn k'a bɛ baara k'u place la a bɛ fili n ko o tuma na an y'a ɲini ministre fɛ u k'a to chef de service u k'u ka baara kɛ u ta ka kɛ kɔlɔsili ni ladilikan ye n ko n'u bɔra o la u nana se ne yɛrɛ ma premier ministre la ne fana ne bɛ ligne politique de ka ministrew ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne fana man ka cogo si la ka ci bila u ka directeurw ma ka ci bila o conseil ka n b'a fɛ a ka kɛ ten n b'a fɔ non ministre ne ye kɔlɔsili kɛ i ka ministère la o ma fɛɛrɛ kɛ i k'a tile mais ne yɛrɛ dati don i ka conseil n'i ka directeurw ka baara la donc ne bɛ sur la ligne politique par rapport à un ministre bon ministre yɛrɛ dun fana comme ale fana tun bɛ ligne politique de ka a ka département la par mois a bɛna kɛ ligne administrative kan parce que n'a ma ye ne b'a fɔ e de ka ministère don ne t'a fɔ karisa bɛ direction nin na o filila n b'a fɔ e de filila alors n'i nana ne yɛrɛ ta la sa ne min bɛ ligne politique ka ministre fan fɛ ne bɛ kɛ ligne administrative ka président yɛrɛ bolo parce que ale fana ni ko taara cogo ma a fana tɛ ministre wele o k'a fɔ i bɛ ka baara min kɛ a man ɲi o a b'a fɔ premier ministre chef du gouvernement n sɔminen b'a la k'a fɔ i ka gouvernement bɛ ka taa nin sira fɛ a bɛ taa nin sira fɛ o tuma a tile donc ale bɛ ligne politique kan n'a yɛrɛ fana ko k'a fɔ o tuma na a bɛ ministre de wele n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ ko laban bɛ tiɲɛ bon n y'a yira fana ale yɛrɛ président de la république ale bɛ ligne jumɛn kan ale bɛ ligne administrative kan vis-à-vis du peuple parce que ni ko fana kɛra k'a bɛna jɛngɛ peuple b'a fɔ a t'a fɔ ministre do koyi a t'a fɔ premier a b'a fɔ ah président nin ko jɛngɛtɔ don donc o tuma na jama y'u wasa don min na o y'a ko association ni assemblée nationale min bɛ se ka président kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ ah nin ko bɛ ka taa tan alors an y'a yira ministre la an b'a fɛ ka baara kɛ nin cogo ma o de y'a kɛ service fɛn o fɛn tun bɛ premier ministre bolo n'a a service bɛ baara kɛ ministre ka ko kan ne y'a bɛɛ lajigin ministre fɛ yen n ko ne ka baara tɛ k'a ka service baara place la n ka baara ye ka a fɔ k'a nun don ɲɔgɔn na ka kɔlɔsili kɛ ni min man ɲi ni min man ɲi k'a fɔ n b'o redresser ni dun ko i b'o kɛ ko fo e yɛrɛ k'a gérer a tɛ se ka ɲɛ o de la n y'a f'u ye hali baara dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko fo premier ministre ka taa ka t'o de dayɛlɛ o réunion ko non ne tɛ taa n'i y'a dɔn i tɛ se ka kɛ i b'a fɔ i tɛ se alors n b'a fɛ ministre ka u jɔyɔrɔ fa cogo min na n y'a ɲini u fɛ u fana k'a to u ka directeur k'u jɔyɔrɔ fa ten parce que n'i y'a jateminɛ waati dɔ la hali ni u b'a fɛ ka taa fɛn dɔ di dugulamɔgɔw ma i bɛ taa sɔrɔ mobili tan de bɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ taa k'u t'o di dɔ la n ko non a y'a fɔ a ka service minnu bɛ yen olu k'o baara kɛ tuma bɛɛ b'i jɔyɔrɔ fa alors o de y'a kɛ waati dɔ bɛ k'a la association dɔw b'a fɔ an b'a fɛ premier ministre ka taa nin ko in na dɔgɔmaya tɛ n b'a fɔ an ma dɔgɔmaya tɛ mais n y'a ɲini ministre de k'a kɛ a k'a jɔyɔrɔ fa parce que ni n ko n bɛna baara k'a place la a ma ɲi aw yɛrɛ b'a jateminɛ hali dunan minnu n'u bɛna an fɛ yan hali n'u yɛrɛ tɛ place ba la u ka jamana kɔnɔ yen n'u nana dɔrɔn ko f'u ka taa président fɛ yen n'u nana ko f'u ka taa premier ministre fɛ hali an ka ministre u b'a fɔ ko n'olu tɛ kuma alors que olu yɛrɛ fɛ yen nɔ u tɛ jɔyɔrɔ ba la alors donc an b'o fɔ aw ye waati dɔw bɛ na a bɛna fɔ premier ministre tun kan ka nin kɛ a m'a kɛ mais a kun de ye nin ye a kun de ye nin ye n'o tɛ dɔgɔmaya tɛ alors n'o bɔra a la an bɛ yɔrɔ min na sisan aw jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔ n'i ye maliyɛnw sigi ɲɔgɔn kan kɛmɛ kɛmɛ maa dama min n'o bɛ silamɛ diinɛ la o de ka ca minnu b'a fɔ ko 85 dɔw b'a fɔ 90 dɔw yɛrɛ b'a fɔ sisan ko 98
alors ni maa min n'olu bɛ o jɛkulu ɲɛma i sinsin olu kan parce que u tɛna dɔ wɛrɛ f'i ye tiɲɛ kɔ olu kɔni natalen tɛ foyi la parce que u yɛrɛ b'a fɔ n'i y'a ye fɛn o fɛn kɛra ala y'a latigɛ o tuma e bɛ nin yɔrɔ la bi ala ka latigɛ don donc an t'e dɛmɛ i yɛrɛ kama dɛ an b'i dɛmɛ ala yɛrɛ kama alors ne kun se kun y'o ye k'o f'aw ye ka ne mago kɔni bɛ a ka dɛmɛ na ne yɛrɛ kosɔn tɛ mais jamana kosɔn ani silamɛw kosɔn n mana ni kuma wɛrɛ ye bi n nana ni nin de ye ka n'a fɔ n bɛ n yɛrɛ kalifa aw ma n'a y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka baara taabolo la fɛn o fɛn ni o tɛ taa ji min sira fɛ a tɛ jama ka nafa la a b'a fɔ anw bɛ ka nin kɔlɔsi a man ɲi parce que n'i ye mɔgɔw lamɛn kuma bɛ boli an ni ɲɔgɔn cɛ a fili bɛ dɔgɔya mais n'i yɛrɛ ko n bɛ fɛn bɛɛ dɔn o tuma n tɛ maa wɛrɛ ta lamɛn i bɛ fili limamu ne sekun de ye nin voilà silamɛw a ye jamana fanga ɲɛma a y'a ka dantigɛli kan mɛn a nakun ye min ye a y'o mɛn an b'a dɔn baaraw ka ca an karamɔgɔw bɛ yan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yan maa o maa bɛ yan a bɛɛ ni kuma ka kan nka an bɛ yamaruya ɲini u fɛ an ka bonyamasegin kɛ a ye ka duwawu di an karamɔgɔw ma u ka duwawu kɛ an ka fanga ɲɛmaa labila ka bonyamasegin k'a ye nin nali in na ka tila k'a fɔ a ka kuma ɲumanw ma a yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ bi ani kuma o kuma ni gɛlɛya nana bolo bi s'a ma k'a dɔn k'a fɔ ko maa min don ala y'a kɛ maa hakili sigilen ye a y'a kɛ maa faamuyanen ye a y'a kɛ maa sabalilen ye o min filɛ nin ye o ye hɛrɛ de ye jamana in ma o ye harijɛgɛ de ye jamana in ma a yɛrɛ y'a fɔ cogo min nin y'a nako filanan ye a nana nako o nako la i bɛ taa sɔrɔ jamana o waati a mago bɛ hakilisigi ni ɲɛmajɔ la ala y'o d'an ma a bɛ na ni o kodɔn n'o hakilisigi n'o ɲɛmajɔ ye ka na ani jamanadenw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana basigi k'a bilasira a y'o kɛ fɔlɔ fo ka taa fori ala y'a ɲaboli a nana sisan allahu subhanahu wa ta'ala tilala ka nan'a ye ka na waati kɔnɔ waati min ni jamana in mago bɛ ɲɔgɔn minɛ na a mago bɛ hakilisigi la a mago bɛ basigi la a mago bɛ kelenya la a diyara ala ye k'o waati in fana harijɛgɛ di ale de ma o ye ala ka latigɛw ye o ye ala ka bonyaw ye ala b'a kɛ kɛcogo min ka d'a ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a ɲɛ an n'a bolo sabali min b'a la ni muɲu min b'a la ani faamuya min b'a la hali bi ala k'a jidi ala ka sabali d'an ma o sabali in i b'a faamu i b'a kɔrɔ ye i b'a nɔ ye jamana ɲɛmaa y'i bolo ɲɛsin a ma ko a ka bila jama ɲɛ jama min a ka kɛ ale nɔrɔbila ye ka taa jamana in kunkanko fɔ jama in kun ye maa faamuyalenw ye nka u mago bɛ maa sugu dɔw fana la o tabiyaw o bɛ maa min na o y'ale ye a bilala jama in ɲɛ ka taa muɲu ni sabali ni majigi min b'a to ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka kɛ an n'an balimaw cɛ a y'o baaraw kɛ ala nana ale yɛrɛ bila fanga ɲɛma kunu dama a ye dantigɛli min kɛ dantigɛli in bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ka maa bɛɛ lajɛlen jasigi k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ se ka jɛngɛ nka ni ala sɔnna a tɛ bɔ basigi ni hakilimaya kuma ni kodɔn kuma minnu farala ɲɔgɔn kan k'a ɲɛsin jamanadenw ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka tulo kunnandi di jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen ka kuma in faamu bɛɛ k'a faamu bɛɛ k'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la kuma in a ye jamanadenw sewa
ka maaw jigi sigi k'a fɔ kuma la an yɛrɛ ka jamana kuma maaw y'a faamu fana u y'a kɔrɔdɔn maa si ma maa si ɲininka a ye mun fɔ kuma in fɔra ni hakilisigi ni basigi ni walawala min ye jamana mago b'o la bi pour que jamanadenw u ka bɔ kunba la u ka kunnafoni ni maaw ye ɲɔgɔn faamu ka ban ko caman bɛ yen u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya la o bɛ nɔgɔya gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ɲɔgɔn faamubaliya de la o kuma e ye baara min kɛ kunun ka jamanadenw kuma ɲɔgɔnya kan na u bɛ kan min mɛn min bɛ jamana kunkan fana k'o fɔ k'o walawala u k'a faamu o ye baaraba de ye min b'a to jamanadenw ni u marabaaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu o ye gɛlɛya ye min bɛ jamana in na maaw tɛ ɲɔgɔn faamu minnu bɛ sanfɛ a b'u ɲɛna k'a fɔ k'u faamuyalen don k'a sɔrɔ minnu bɛ duguma olu m'u faamu n'i ma maa min faamu a ka gɛlɛn a ka laɲini ye min ye i ka se k'o kɛ n'i bɛ maa o maa n'i b'a ɲini a k'i ka laɲini kɛ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ a b'i faamu cogo di o de y'a to kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon ko bɛɛ la diinɛ ko don adamadenya ko don foyi tɛ se ka dilan ni kunnafoni ma kɛ ni kun fonina de a bɛ yeli kɛ ka taa yɔrɔ jan na ni kun sirila a bɛ to a nɔnɔ ma kunnafoni ye fɛnba de ye o baara min kɛra kunu a kɛra baaraba ye an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka kow sabati jamana ala k'a basigi jamana ala k'a hɛrɛ caya tiɲɛ don premier ministre nana a dɔn fɔlɔ min an n'a kumana an ye baden kuma fɔ ka so kɔnɔ kuma fɔ min b'a ni ka an y'o fɔ a ɲɛna tuma dɔw la a dɔw fɔra ni gɛlɛya yɛrɛ ye nka fɛn tɛ gɛlɛya ko in na parce que an yɛrɛ dama don an yɛrɛ dama don fo jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a faamu an bɛ ko min na an yɛrɛ dama don n'an y'a faamu k'a fɔ an yɛrɛ dama don yɛrɛ dama ko o bɛ kɛ kuma min bɛ fɔ anw fɛ yan o bɛ sisi de o tɛ minɛ parce que an ye badenw donc vraiment an ye min fɔ a don a yɛrɛ seginna kuma in kan an ko kuma ɲɔgɔnya ka kɛ ni ko min bɛ yen an ka bɔ a seere ma an da bɛ se ka don min na an n'an da don a la hakili ɲuman b'an fɛ ka fɛn fɔ min na an na hakili ɲuman fɔ a la o de ka fisa sigi ka kɛ fɛn ma fɔ an ɲɛna fo tuma min ni ko sera yɔrɔ la gɛlɛya yɔrɔ don a ye na tuma dɔw la a bɛ mɔgɔw jɔn u yɛrɛ la bi an ka kan ka jɛ de ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ bɛɛ lajɛlen an ka kow anticiper et puis an ka agir an ka ne réagir a ka ca ala fɛ an bɛ réagir de voilà il faut agir et ne pas réagir jamana bɛ yɔrɔ min na bi an mago b'o la an kana sigi fo ko ka tiɲɛ ka sɔrɔ ka wuli o ye ka réagir de o b'a sɔrɔ ko kɛra ka ban ka agir o de ye ka ko kunbɛn sani ko ka se an ma o b'a sɔrɔ an wulila jamana mago b'o la bi wa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bi kɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi kɛ bi an mago bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna jamana alisilamɛw jamana diinɛ mɔgɔw n bɛ se k'a fɔ ten barisa anw ni diinɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yan an bɛɛ lajɛlen ye hami kelen ye jamana in ayiwa o sabatili n'a basigi la an y'o jira an ka baara kɛcogow la o de ye ko o ko n'a nana jamana in kun kan ni faso ko don an bɛ ɲɔgɔn wele diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jakabɔ k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a kɛ o fana bɛɛ ye misaliya de ye k'a jira jamanadenw na k'a fɔ yan badenya de bɛ yan o de la ne bɛ deli k'a fɔ n ka kuma dɔw la n ko concept dɔw bɛ yen kuma dunanw don anw fɛ anw ka media a n'an ka kuma kɛlaw u k'u kɔlɔsi kuma ninnu na minorité tan minorité tɛ anw fɛ minorité tɛ anw fɛ anw ka jamana dɔ bɛ diinɛ dɔ la o t'a kɛ k'a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ minorité ayi maa tɛ kɛ yan i ye Tarawele i ye Kulubali i ye Diko i ye Jalo i ye nin ye o jamana in kɔnɔ yan a bɛɛ y'i sinji a y'i balima ye a ka fɔ i ma minorité fo ka kɛ sababu ye k'i bila kɛrɛfɛ k'i kɛ den kɛrɛfɛ ye o ye kuma kuraw ni hakili kuraw de ye minnu t'anw ka jamana laada ye an ka kan k'an kɔlɔsi o la
kan ka an kɔlɔsi u la an y'o kumaw fɔ k'o hakilinaw fɔ pour que jamana in basigi ni ɲɔgɔn faamubaliya min b'a la a ka faamu k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn faamubaliya bɛ yan o tɛ anw fɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la kumaw don u b'a doni ka na n'a ye de k'a ɲini a ka kɛ mais a tɛ ten an ye taama min kɛ i da sera a kuma ma a taama yɛrɛ sen fɛ délégation min taara o composition maa minnu b'a la an taara minnu fɛ u ko o yɛrɛ dama o ye ɲɛfɔli de o b'a jira k'a fɔ ko Mali la diina ko kɛlɛ tɛ yan wa siya ko kɛlɛ tɛ yan kɛlɛ wɛrɛw de bɛ yan agenda wɛrɛw de bɛ yan min bɛ ka doni ka don an kun fo anw de ka hakili sɔrɔ ka intelligence sɔrɔ k'o dɔn faire la bonne lecture o ni réponse min ka kan an k'o kɛ ni ko nan'i bolo ni amalgame donn'a la a ko ɲagamina i bolo a sugu ma dɔn a b'i bila fɛn kɛlɛli la i ni min kɛlɛli man kan a b'i bila i ka sɔn ko dɔw ma i ni ma kan ka sɔn ko min na o bɛɛ n'i m'a faamu il faut avoir toujours la bonne lecture ni ala sɔnna an b'o lahidu ta ala ɲɛna an se ko bɛɛ lajɛlen an b'o kɛ pour que jamana in basigi min b'a la a ka jiidi ɲɔgɔn faamu min b'a la a ka jiidi ni ala sɔnna wa ni ala jɛna n'a ye anw fɛ yan a fɔra cogo min na k'a bɛ lombo lanba a tɛ bɔnna o ye tiɲɛ de ye a bɛ maaw ɲɛna k'a fɔ ko kilisikan don kilisikan tɛ o minnu y'o fɔ u dalen bɛ jamana in na jamana a sigilen bɛ support minnu kan n'o ye badenya ni sinji ni ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn faamu o bɛ jamana min na a bɛ se ka lombo lanba nka a tɛ bɔnna o kuma in ye tiɲɛ de ye c'est toute une philosophie nin kuma in ni n'a bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ manden bɛ lombo lanba nka manden tɛ bɔnna lombo lanba mɔgɔw hakilila k'a fɔ kilisikan don kilisikan tɛ minnu ye manden sigi u y'a sigi badenya ni hakilisigi ni ayiwa ni maa min ye ko kɛ i bɛ wele k'a ɲɛf'i ɲɛna n'o bɛ yɔrɔ min na a bɛ lombo lanba nka a tɛ bɔnna wa o bɛ jamana in na ça c'est le support sur lequel an ka démocratie ka kan ka sabati ko minnu kan o ye nin ye o de b'a to jamana in a bɛ basigi y'a ye an wulila ko caman na ka wuli k'a fɔ ko mɔgɔw nana ni fɛn dɔw ye u ni an ka danbe tɛ taa n'an ka diinɛ tɛ taa an wulila ko an disi da o la a bɛ maaw ɲɛna k'a fɔ k'o ye ko wɛrɛ de ye ayi ko wɛrɛ tɛ jamana siman de y'o ye jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ ko min na k'a ka kelenya sabati o de y'o ye danga na kari o la n'o bɛ yen jamana in bɛ yen kudayi ni ala sɔnna donc o lahalayaw la sur le premier ministre i ka bonya bɛ kuma na sanni i ka wuli bi t'a don ye bi ye foli ye nka doléance fila bɛ n bolo n b'o fɔ jama tɔgɔ la n ye doléance in fɔ président ye a ko n ma a fɔ Bacili n ye lettre sɛbɛn n y'a ci Bacili ma o don nka n b'a bonyamasegin k'i ma o ye haut conseil islamique a ka siège terrain fɔlɔ dira an ma an ye misiri jɔ a la an ni maa minnu ni u bɛ jɛ la u labɛnnen don ka bloc administratif jɔ n'o bɛ kɛ haut conseil siège ye ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka orphelinat jɔ a bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen in na parcelle min ka kan ka fara dɔ in kan pour que an ka se k'o baara in kɛ o ma attribuer an na fɔlɔ an b'a ɲini fɛ o ka teliya an ka se ka baara in kɛ barisa maa minnu bɛ yen n'olu y'an dɛmɛbaw ye nin baara in na u kɛlen bɛ k'o dama de kɔnɔ voilà u y'o fɔ k'a fɔ wari bɛ yen labɛnnen don don o don b'an wele an k'u ka sabali an ka jamana bɛ lahalaya minnu na an mago bɛ ayiwa basigi la fɔlɔ n'o tɛ ni ala sɔnna an ka nɛgɛjuguya tɛ a filanan ye min ye o ye alisilamɛw ka fɛn don nka bi ne hakili la jamana mago b'a la faire un clone d'œil o de ye k'i kɛrɛ filɛ ka taa diinɛ mɔgɔw ma lahalaya dɔw la min b'a to mɔgɔw bɛ min miiri u kunkolow la k'a fɔ ko ayiwa diinɛ ko in bɛ fɔ ninnu da mais u mago t'a la on ne fait pas l'amalgame on ne fait pas la confusion an b'a dɔn jamana in caractère république de b'a la wa an b'o respecter démocratie de b'a la o respectelen don minnu sara démocratie in kun na kun kɔrɔ silamɛdenw don kuma an ka fɛn de don a sabanan ye min ye o ye jamana ka laïcité jamana ka laïcité sanni nazara ka na yan jamana in kun ye laïque
royaume minnu sigira yan ni empire minnu kɛra yan olu ye jamana in kɛ laïque ye anw bɛ laïcité dɔn kabini nazara ma se yan o ye jamana in yɛrɛ taalan ye a tɔntigi n'a donso n'a mori u sigilen bɛ ɲɔgɔn kan dugu la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la o ye jamana in taalan ye o kuma o y'anw tabiya de ye o anw tɛ se ka dankari o la fɛn dɔ ɲinɛna a kɛra jamana kɔnɔ loi ye parce que assemblée nationale y'a voté a promulgué la président de la république fɛ o kuma a loi y'a se ka t'a la mais a mise en application a ma kɛ o ye mariage religieux mariage islamique tɛ dɛ religieux voilà ni religieux fɔra o ye bɛɛ ta ye voilà o diinɛmɔgɔw k'a dɔn nin ko in a kɛra jamana kɔnɔ a kɛra loi ye ka ban o kuma a tɛ ka waleya anw t'a fɛ k'a waleya n'an yɛrɛ ye ka wuli dɔrɔn k'a fɔ bon a kɛra loi ye kuma an b'a kɛ an hakili la jamana ka kan ka sira dɔ d'an ma min bɛ jamana yɛrɛ ka taabolow respecté n'a bɛ kɛ a ka kɛ o hukumu kɔnɔ o de y'a to an y'an yɛrɛ minɛ kabini a votera fo bi a ko bɛ sen na mɔgɔw b'an ɲininka a la mais an k'u ma k'u ka sabali ni jamana basigira waati min an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ɲininka ɔ hakili la kow don hali an bɛ ko minnu na a bɛ se ka dɔ bɔ a la a bɛ se ka ko caman bɔ a la a ka voté a ka promulgué ŋaniya don k'a jira anw ka jamana ma diinɛ ko fili kɔfɛ le fait religieux an m'a fili kɔfɛ o bɛ se ka waleya cogo min na o ye fɛn ye n y'a ŋaniya ni nana yan jama ka yamaruya kɔnɔ n b'a kuma f'i ɲɛna k'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi ala k'an bɛn sababa ayiwa ala k'an ni lakana kɛnɛya ala k'a d'an ni ma hakilisigi ala k'a d'an ni ma ala ye doni min da i kun a ye danaya min d'i kan ala k'a doni ta fanga d'i ma danaya min dir'i ma danaya in farala ala de fɛ fɔlɔ san'a ka se hadamadenw fɛ a ka o danaya min ni ala y'a d'i ma ya rabbi ala ka kɛnɛya ni hakili d'i ma min b'a to danaya in a minɛn bɛ fa i bolo ya rabbal alamin kuma i ka yamaruya kɔnɔ n bɛ kuma jɔ yan ka kuma segi mɔgɔkɔrɔbaw ma u ka duwawu kɛ a n'an karamɔgɔw ye mashallah président Saka Traoré an fila bɛɛ ni ce aw ka kuma ɲumanw la premier ministre i ye kuma kelen fɔ ne ye taliko la o ye i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman kalalen tɛ nka u bɛ ko dɔn e kalalen bɛ i bɛ ko dɔn بسم الله الرحمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.